अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आज जुमे की का दिन है और आप सबको जुमा मुबारक हो। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई, उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरकावा टैंक को तबाह किया गया है। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते रहते हैं और हमें हौसला मिलता है मजीद आपको खबरें देने का। सुबह 9:15 पर इस्लामी मज़ामत ने सामा की बस्ती को मिसाइलों से निशाना बनाया। सुबह 9 बजे फिर यानी इस्लामी मज़ामत ने करियात शमूना बस्ती को उन पर मिसाइल दागे। तकरीबन सुबह 10:45 पर इस्लामी मज़ामत ने कुफारी सेजलोन बस्ती को सालू मिसाइलों से निशाना बनाया, जहां पर जानी और माली नुकसानात की खबरें आ रही हैं। सुबह 10:15 पर इस्लामी मज़ामत के मकबूजा शामी गोलान में राविया बेस इसराइली दुश्मन फौज में 188वीं ब्रिगेड के बख्तरबन हेडक्वार्टर को जो है सालू इस मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। जहां बख्तरबन गाड़ियां मौजूद थी, जहां बारूद था, जहां असला था, कहा जा रहा है कि उसको भी तबाह कर दिया गया है। इसी तरह सुबह 10:40 पर इस्लामी मज़ामत ने मेटोला की बस्ती में मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह किया, जिसके नतीजे में वो जलकर खाकस्तर हो गया, जिसके अंदर जो अमला था उनकी भी डेथ हो गई है। इसी तरह आपको बताते चले कि सुबह 10:46 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें इसराइली दुश्मन के फौजों की सिपाहियों का एक ग्रुप मेटोला की बस्ती में गाइडेड मिसाइल से टकरा कर बराह रास्त वो घर तबाह हो गया। घर की तस्वीरें वीडियो मैंने देखी हैं, जिसमें अंदर अमला है और जब उन पर हमला किया जाता है बाकायदा हिजबुल्लाह ने उसके वीडियो बनाई है। वीडियो के लिए हम माज़रत खां हैं, जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है। यूट्यूब नहीं चाहता कि वीडियो हम आपको दिखाएं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसमें जो मंजर हमने देखा, उसके अंदर जो सिपाही थे इसराइल के वो उड़ गए। इसी तरह आपको बताते चले रात 12 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने जो तिल एबब के बेन गोरियन हवाई अड्डे के करीब तस्फरीन बेस पर हमला किया है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज है, जिनको क्वालिटेटिव मिसाइलों से निशाना बना गया। ये खबर मैंने आपको कल दी थी, लेकिन अब मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जगह कौन सी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दोबारा इस खबर को शामिल किया। कुछ खबरें दोबारा शामिल करने का मकसद ये होता है दोस्तों, क्योंकि मिडल ईस्ट से खबरें आती हैं, लेट पहुँचती हैं, ज़राए से कंफर्म करना पड़ता है। कुछ जज्बाती किस्म के एलिमेंट्स हम डालने की कोशिश नहीं करते कि आप सबको खुश कर दिया जाए या कुछ ऐसा थंबनेल बनाया जाए कि बस इसराइल ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं करते भाई साहब, क्योंकि आपका भरोसा है हम पर, हमारे चैनल पर, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दें। ये खबर मैंने कल सुबह आपको दी थी सच टीवी के प्लेटफॉर्म से। अभी मैं दोबारा इसको कंफर्म करके आपके सामने दोबारा इसलिए दी कि ये वाक़या जो है बेन गोरियन हवाई अड्डे के करीब जो तस्फरीन बेस है, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज है, उसको इन्होंने निशाना बनाया। 10:46 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने निहाल गेरुशुम हेडक्वार्टर 51वें गैली डिवीजन का हेडक्वार्टर जो इसराइल दुश्मन अफवाज इस्तेमाल करती है, उस पर भी हमला किया गया है। मुतादिद कार्रवाइयाँ किया गई हैं, जो आपके सामने अगर रखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने वो कार्रवाइयाँ आपके सामने की जिसके मुताबिक इस जो है जो चीदा थी, जो बड़ी भयानक किस्म की कार्रवाइयाँ थी, वो हमने आपके सामने रखी। मकबूजा फ़लस्तीन सराय अल कुद्स ने कहा है कि तुलकरम बटालियन यानी हमारे जंगजू, हमारे आवाम के जंगजू के साथ तुलकरम कैम्प में लड़ाई के महवर की पेशकदमी में हमने जो है धमाका खेज मवाद से इसराइली फोर्सेस पर हमला किया है, जिनमें उनको पसपा होना पड़ा है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो तिलकरम ब्रिगेड है, वहाँ पर नूर शम्स कैंप्स के मरकजी सड़क के महवर में एक फौजी बिल्डोजर को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके अंदर अमला शामिल था, उनकी भी हलाकत हो चुकी है। इसराइल के लिए अमरीकी कोमक बजरिए अरब ममालिक पहुंच रही है। अमरीकी कोमक बजरिए अरब ममालिक पहुंच रही। कम अज कम 6 जंगी तैयारे F-15 जो है मोफिक सालसी एयरबेस उर्दन की तरफ से आ रहे हैं। सो क्या कहूँ मैं, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, बस जो है आप समझदार हैं सारी चीज़ों में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आयरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवेनिया और दीगरों की जानिब से यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने के मुतालबात
مذمت کے باوجود غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت کی وجہ سے اس سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران اسرائیلی غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کر لی جائے، لیکن اسرائیلی قابض ریاست کیا کہ عرب ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے 14 رکن ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ اب جو میں بات کرتا ہوں پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ آلریڈی نظر ثانی کر رہے ہیں، ان کی عوام نے ان کو روک رکھا ہے کہ بھائی صاحب آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ ظلم ہو رہے، زیادتی ہو رہی، بربریت کا بازار گرم ہے، کیسے آپ وہاں پہ لوگوں کے جو ہے خون میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہا جا رہا ہے۔ تو وہاں کے ممالک کیا کر رہے ہیں؟ نظر ثانی کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ شاید کاروبار رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اسرائیل چاہتا ہے، بلکہ اس وقت جو 14 ممالک جو OIC کے ممبر بھی ہیں، وہ ان کا ابھی بھی کاروبار تجارت جاری ہے، جس میں ٹرکی ہے، عرب کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ تو اب اسرائیل چاہتا ہے کہ بے شک یہ جو دیگر ممالک ہیں، آئرلینڈ وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہ ختم بھی ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک جو مسلم ممالک ہیں جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہیں بالکل ہم اس کے ساتھ کاروبار کو مزید تگڑا کریں گے۔ دوسرے نے آپ کو بتا چلے کہ پاکستان اور ترکیہ میں اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کے مہم کی وجہ سے عالمی کمپنی کوکا کولا کی فروخت میں تباہ کن حد تک کمی ہوئی ہے۔ جولائی تا ستمبر غزہ کی صورتحال کے باعث کیے جانے والے بائیکاٹ سے سافٹ ڈرنک کے اس عالمی برانڈ کو مسلم دنیا میں شدید دھچکا لگا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں کوکا کولا فروخت جو میں گزشتہ برس اس مدت کے ناقابل یقین قسم کی جو ہے کمی آئی ہے۔ 12.2% لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستان میں 22.9% کمی آئی ہے۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے امریکی برانڈز کو ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے بعض حصوں میں بھی بائیکاٹ کا سامنا ہے۔ میکڈونلڈز اور KFC کی فروخت میں جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے۔ کوکا کولا کی فروخت سے رونما ہونے والی گراوٹ کے باعث ترکیہ میں کوکا کولا گروپ کے شیئرز کی قیمت بھی گر گئی ہے۔ کئی دنوں سے اس شیئرز کی ویلیو متواتر جو ہے گر رہی ہے۔ دوسرے میں آپ کو بتاتے چلے کہ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل پر فوج کے طیاروں نے بیروت پر ایئر سٹرائک کی، جس سے مشرقی لبنان میں 40 لبنانی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو مسلسل کیمپس کو، مسلسل خواتین کو، بزرگوں کو نشانہ بنایا۔ دوسرے جانب الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں اس وقت 22 افراد کو شہید کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی لائف لائن NGO اور اس کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس سے جو طبی ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں صبح سے اب تک 22 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں پٹی کے شمال حصے میں 14 افراد شامل ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے بھی بتایا کہ بیلیک اور دیگر سٹیز میں تقریباً 40 افراد شہید اور تقریباً 60 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی ہیں، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔